नमस्कार जय जगन्नाथ निशु स्वागत करछि मेरे यूट्यूब चैनल मेरे निशु लाइफस्टाइल आशा करछि आपण माने समस्त भल थिले मोर भल अछि जगन्नाथ पाखरे पर एठी बात ना आपण माने समस्त भल आज के सकाल सकाल माने खिया हबो पखाल भात आउ माछ भजा सकाल सब बाटन दे कि माछ भात देछि पियाज लगे चलंतो खाइबा। पखाल भात माछ भजा ता जो एते सुंदर क्या पखाल तो माछ भजा भल लगे मैं कमेंट करी कहे चलो से समय मुझे खेल ओम तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या तमेव सर्व मंगल तमेव अग्निज्योति हम ज्योति तमेव विंशति तमेव कोण जीवयामि तमेव कुमारं मंगलादिवं अग्निज्योति अग्निज्योति संधरति परिसरे सर्वज्योति रूपेण दीपयामि निवेदन कर्पूरवर्धनं नवधनं तमेव आराधनं ग्रहामि कर्पूरादिकं आज महामठ विदाय नापे जाऊँगी बर्तमान ए पूजा आरती सब सरीगला एवं महामठ विदाय ने फिर आउ गोटे वर्ष पर फिर माँ आसवे केते दुख लगुच कहीं माँ ये थिले से बहुत ही दुख लगुच माँ गोटे मस धरी बसी थे के खुशी लगुला चलतु आगू देखा। श्री विष्णु सृष्टि पुण्याह पुनः विद्यापति गोत्र जे गोत्र पौन सत्र सुषमान मितेन्द्र नो मितेन्द्र मीना मीना गुण दशा मंगलार्थ जगत मंगलार्थ नाग सत्र सुषमान प्रकाश दश धर्म आदि माँ मंगलादेवी व्रत उषा बलभद्र पूजा पूजा कर्म अच्छी नमस्कार कर नमस्कार ना 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 कपड़ा रहा हार पड़ो अरे जाने बे बुड़ी जबू आउड की तळु जान शिउली लागी रे ना मो ए जाल भी ये मम्मा रे बुड़ी गला के बुड़ी गला ओ पोहरु जति देखु ना पाया
ଆଡେ ପୁଡି ଯା ଟିକେ ନା ନା ଜ୍ୱର ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମା ଆଜି ବିସର୍ଜନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ହେଲେ ରହିବ, କାରଣ ମା ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବସେ ଗୋଟେ ମାସ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସେମିତି କଣ ଆମ ଘରେ କଣ ଆମେ ପୂଜା କରୁନା, ଡେଲି ତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ ଘରେ ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମା ଯେହେତୁ ବସିକି ରୁହନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ବି ଶୁଣିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେମିତି ନ ଖରାପ ମାନେ ଏତେ ଇଏ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ମାର କେମିତି କାକୁଡ଼ି କେମିତି ଲଟକେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁନୁରୁଟା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏପଟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଚାଲିଆଇଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଛି କାହିଁକିନା ମୋର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି ନା, ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, 16 ତାରିଖରେ ଓଷା, ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ହେବ ଦରକାର ଜହ୍ନି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ତାଳ ସଜ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାଳ ସିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଠି ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।